ইতিমধ্যে কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়ে গেছে এবং এই গঙ্গাসাগর মেলাতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ৪৫ লক্ষ লোক কিন্তু পুণ্যার্থী স্নান করে চলে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেও যে এত লোক স্নান করে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হচ্ছে, তার মধ্যেও কিন্তু ঘটছে কেপমারির ঘটনা, অর্থাৎ ছিনতাইয়ের ঘটনা। এবং যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী আছে এবং যেসব অসুস্থ রোগীকে স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসা করছে আসার সময় তার ব্যাগ কেটে কিন্তু চুরি হয়ে যায় অনেকগুলি টাকা। এবং এছাড়াও এই গঙ্গাসাগরে বেশিরভাগই ঘটছে যে কেপমারি সহ ছিনতাইয়ের ঘটনা। এবং আরো যেটা জানা যাচ্ছে যে এই যে গঙ্গাসাগরে যারা পুণ্যার্থী আসছেন তারা সব ভালো বললেও কিন্তু এটাই বলছেন যে যে প্রশাসনকে একটু নজর দিতে হবে। ইতিমধ্যে কিন্তু গঙ্গাসাগরে প্রায় সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ৪৫ লক্ষ লোক বা পুণ্যার্থী স্নান করে চলে গেছে। কিন্তু এত লোক যখন লক্ষ লক্ষ লোক, তার মধ্যে কি করে এই কেপমারি বা চুরির ঘটনা ঘটছে, একটা কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। गंगा सागर मेला प्रशासन बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे गंगा सागर मेले में कहीं ना कहीं कई हजार सिविल पुलिस का कहा गया है, पुलिस है, कमिश्नर है, हर कोई है। इतने होते हुए भी चोरी हो रहा है। एक स्वास्थ्य कर्मी जो आपकी राज्य सरकार का, तो यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि एक स्वास्थ्य कर्मी जो सरकारी है उनका यदि चोरी हो रहा है, तो आम जनता जो यूपी बिहार या भारत से हर शहरों से हर राज्य से आ रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ी ये प्रशासन की गलती है। चाहे साउथ चौबीस परगना का आपका डीएम हो, चाहे आपका पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कहीं ना कहीं इनकी नज़रदारी इसमें नहीं है।